Tower lang yung cellphone, kilay-layo pa mong gutong biyahe. Ayun, di yun, basa, pero ako lang bagay, babaha mo dito. Mana na lang election, mo gyapon na human. Alright, karon patakan. Kuan diri guys, kasulod. Kanatuan pagkatpat. Education center. Okay, mali diri oh, pero layo lang. Manila. Tumoy kayo. Pag siminto diri oh. Danlo bulan diri ba. Kaya man kay bato-bato nga sa sanay dapit. Dito ni. Bukid naman dahil niyo. Okay, elevated sulod. Asa ni dapit guys. Pick up ko. Ha? Ay ko nalay papirmahan ba ibalik ra pod. Back and forth. Ay biyahe? Baka mo biyahe day? Hello? Ay ate na. Aba na ni. Di na mo kontak ako mo ko tubag. I-booking dire back and forth eh. Pa kuan busy siguro. Initsi back and forth eh. Oh, nalay papirmahan sa iyong igsoon dito sa Balulang ba ibalik na dayon. Ay nasugod. Sayo ang taka ako alas city mo gawas. Ay hello ma'am, nala ko dire ma'am. Dire sa imong gipin. Gawas daw ma'am para makita ko nimo ma'am. Unsa ni dire pre nga lugar? Pisto. Wala ko sa Pisto ma'am. Kinabitan na mo eskwelahan sa daycare center mo siguro ni dapit. Say block nimo ma'am kay ang imong gipin saktor gid ni. Ha? Ha? 39 kuno pre. Dito ra dapit. Gawas lang ma'am ha, makita ka taga ma'am. Gawas lang. Kini rough road naman ni ma'am no? Rough road. Asa dapitan eh. Anara. Naka speakers ma'am? Hello ma'am. Sorry dapitan eh. Pikas diri di ay. Pikas ni. Nana ko ma'am, asa dapita ma'am? Gawas daw ma'am. Nakuha ni murag murag kanto man siguro ni. Nara lagi, pikas lagi. Ay nara. Buli ko sa ko mama. Kining imong gipin ma'am, dilaws imong pin taro dito sa unahan. Wala nimo na drag ba, na drag dir padulong. Kining NHA Lourdes lagi kay dako by piece man ni dia. Unsa ni nga black ni dia? Covered court, dollar na ila. Mutubag ba kani siya? Lagi ikuan lang nga i-hour lang yung cellphone kay layo pa mong gutong biyahe nako. Kay basig maapsan tag-ulan ba. Alright. Back and forth ni guys, 132 plus 132, 264. Asa na gito? Nara. Pero ko kanito rin. Mitsura itong motor. Balik po kita dito. Nara. Nara ma'am. Kuan ma'am. 264 ma'am. Kay back and forth man siya. 132 plus 132. Back and forth man na siya. Dili ko padagan kay pasimulan ba. Kaya tipapil ra may non, di no basa pero ako lang bagay babaha mo dito. Dito mo ko pikas agi sa balag tuyok basta di lang kumusita itong live gi-renovate dalan kay grabe ka. Dito happy ko matikalbong dito. Pero dito ko niya pikas na katong sa cemetery bitaw gawas. Wapo magdalan dito. Kadugay kay pila naman nakatuig na diya siguro murag human na lang election mo gyapon na human gay man pati pikas hinay man sila lihinig trabaho kay wapo man gyapon pikas pero kuya lagi gyapon ug maulan kay murag mulawom gyapon pikas kay siminto naman siya patupan na wa okay na double check nimo ma'am dili imo na ang ballpen kini ma'am wala lagi ni ma'am proxy ni mo gyapon sa SM
Nya dol-dol kanatuan na dol-dol man pud siya di sulod man sa akong booking wala nang gikuha. Sikas man pero tira. At least nga naa.